وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرسول الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المقصود بالمؤمنين والإسلام صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله صلى الله عليه صلى الله
في قلوبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه من الله تعالى نويت ما نوى به السلف الصالح. Alhamdulillah, di hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dimana insya Allah orang-orang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya kecintaan, yang punya kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan gembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Karena di bulan Rabiul Awal ini kita bisa lebih banyak lagi mendengar cerita-cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai lagi banyak terdengar maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini bisa membuat orang-orang yang memang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, ada rindu kepada Nabi Muhammad, pasti akan senang. Makanya dikatakan al-ihtifal bil maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'birun anil farahi was surur bi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ta'birun anil farahi was surur, sebagai ungkapan kegembiraan kita, kesenangan kita dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana-mana di bulan Rabiul Awal ada maulid, dibacain maulid, maka itu merupakan salah satu ungkapan kegembiraan ya, dari orang-orang yang memang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak ada salahnya ya ketika kita baca maulid, ketika kita ceritain lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu, beliau mengatakan, ma min baitin aw mahallin aw masjidin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam illa hafatil malaikah ahla dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan, ma min baitin, tidak ada satu rumah, au mahallin, atau satu tempat, au masjidin, atau satu masjid, quri'a fihi maulidun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan di dalamnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa hafatil malaikah ahla dzalikal makan, kecuali tempat itu akan dipenuhi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak ada satu rumah, satu tempat atau satu masjid yang di situ dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW kecuali tempat tersebut dipenuhi dengan malaikatnya Allah. Ya, jadi kalau kita baca maulid di masjid, masjid ini berarti sekarang lagi penuh dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dikatakan inda dzikri shalihin tanzilur rahmah
wa kaifa bi aslahis salihin wa huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebut namanya orang soleh, itu menurunkan, menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kalau yang disebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Udah pasti di tempat itu bahkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan di tempat tersebut, ya. Nah, ketika rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala turun, maka disitulah adanya sakinah, adanya ketenangan, ya. Hati kita jadi tenang, hati kita nanti lagi rindu lagi sama Nabi Muhammad, ya, cinta lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau tempat kita mau ada rahmat, tempat kita mau didatengin para malaikat, udah bacain aja maulid, ya. Rumah kita misalkan nggak harus misalkan ngundangnya banyak-banyak misalkan, ya. Yang kita bisa baca di rumah, baca sama keluarga nggak apa-apa, ya. Baca sama istri, baca sama anak. Ini lagi bulan maulid nih, ayo kita baca maulid di rumah, baca, ya, sambil latihan. Kenapa? Biar nanti di rumah kita turun malaikatnya Allah, turun rahmatnya Allah. Nah, kalau udah turun rahmatnya Allah, turun malaikat rahmat di rumah kita, maka rumahnya ntar jadi tenang, ya. Makanya salah satu cara biar mengundang rahmatnya Allah, udah bacain aja maulid, ya. Baca sejarahnya Nabi Muhammad SAW di rumah, ya, biar rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Nah, ini kata Imam Syuuti, kalau ada satu rumah atau satu tempat atau satu masjid, ya, di situ dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka para malaikat akan berkumpul di tempat tersebut, ya, karena senang. Kalau dibacain maulid itu senang. Maulid memang isinya apa sih? Ya, ceritanya Nabi Muhammad, ya. Maulid itu adalah isinya ceritanya Nabi Muhammad SAW. Kalau udah malaikat turun di situ, wa ammahumullahu ta'ala birrahmah wa ridwan. Bukan cuman rahmat aja yang turun di dalam tempat tersebut, juga ridwan. Ridwan itu adalah keridhaannya Allah, ya. Karena apa namanya? Ketika kita baca maulidnya Nabi Muhammad SAW dan kita kenal dengan Nabi Muhammad SAW, nanti insya Allah kita akan timbul pertama rasa cinta dulu, ya. Kalau udah ada rasa cinta, baru kita nanti bisa ngikutin Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi kita baca maulid Simtu Duror itu, ada perkataan, ya, Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Nah, di antara yang tadi kita baca tuh ada perkataan fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Maka fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Semua sifat yang sempurna itu ada di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking udah habisnya kata-kata tuh, ini yang kan di pasal terakhir kan, walaqad ittasafa itu. Nah, itu udah pasal terakhir. Udah pasal terakhir, beliau udah nggak sanggup lagi dah kalau mau ceritain semua sifatnya Nabi Muhammad yang sempurna itu, nggak bakalan ada habisnya, ya. Sebelumnya itu disebutin Nabi Muhammad SAW, dikatakan, ya, dari akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad tuh, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalaqan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik akhlak dan penciptaannya. Akhlaknya paling baik, anggota apa namanya nih, postur tubuhnya, penciptaannya tuh, kegantengannya itu udah paling bagus di manusia, ya. Wa ausa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Sifatnya Nabi Muhammad kepada orang-orang mukmin itu adalah lemah lembut, ya, belas kasih. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad nggak pernah berkata dan nggak pernah berbuat kecuali kebaikan. Terus lagi, ya,
Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau orang miskin yang manggil, cepet-cepet Nabi Muhammad. Gimana ya, akhlaknya nggak luar biasa tuh. Ya, kalau kita kan kalau orang kaya yang manggil baru cepet-cepet. Kalau orang miskin yang manggil, ya, ntar dulu dah. Ya, ada ini ada kagak nih. Ya, Nabi Muhammad enggak. Justru Nabi Muhammad kalau orang miskin yang manggil, ajabahu ijabatan muajjalah. Ya, nyenengin orang itu luar biasa Nabi Muhammad. Ya, kalau kita enggak, ntar dulu. Ini ya yang apa namanya? Yang manggil, yang undang maulid itu orang kismin nih, nggak ada apa-apaan, cuma air putih doang ntar ya. Ntar udah miskin lecek lagi, ntar kita yang keluarin duit malahan. Enggak, Nabi Muhammad enggak lihat itu. Ya, yang Nabi Muhammad lihat, bahkan idza da'ahul miskin, kita kalau mau ngikutin Nabi Muhammad SAW tetap ikutin. Ya, nyenengin orangnya. Beliau datang bukan kepengen apa-apa, pengen nyenengin. Ya, idkhalus surur. Apa namanya? Nyenengin hati orang tuh itu udah Nabi Muhammad banget. Ya, pengen banget nyenengin hatinya orang. Jadi kita kalau apa namanya? Datang ke orang, kalau kita bergaul sama orang udah ada kepengenan nyenengin orang aja. Jadi ntar kita enggak apa namanya, ketika kita bergaul nggak ngarepin apa-apa dari orang, yang penting orang ketika ketemu sama kita senang, itu yang kita harapin. Ya, Nabi Muhammad begitu. Ini sekiranya kalau saya datang nih senang apa enggak nih? Nah, itu Nabi Muhammad yang lakuin. Orang miskin manggil Nabi Muhammad, cepet-cepet Nabi Muhammad. Ya, ajabahu ijabatan muajjalah. Wa huwal abu syafiq ar-rahim bil yatimi wal armah. Nabi Muhammad orang yang paling kasih sayang ya, kepada anak-anak yatim. Nah, itu paling kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min nashriti bihi ta'attaratit turuq wal manazil. Kalau Nabi Muhammad lewat di satu tempat, maka tempat itu menjadi wangi. Ya, karena dilewatin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dengan kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu jadi bagus. Kalau kita sebut nama Nabi Muhammad di satu tempat yang tadi tempat itu kurang bagus, kita sebutin namanya Nabi Muhammad, maka tempat itu menjadi tempat yang bagus. Kenapa? Karena otomatis rahmatnya Allah turun. Ya, rahmatnya Allah turun, keridhaannya Allah turun di tempat itu. Nah, ini udah disebutin sekelumit ceritanya Nabi Muhammad. Nah, setelah itu baru Habib Ali Habsyah udah nggak bisa lagi dah ceritain sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad. Makanya ditutup sama beliau, fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah. Nabi Muhammad adalah kumpulan sifat-sifat yang sempurna. Kalau kita mau sifat yang sempurna, cari di Nabi Muhammad. Ya, kita mau sukses jadi anak, ikutin Nabi Muhammad. Mau sukses jadi orang tua, ikutin Nabi Muhammad. Mau sukses jadi tetangga yang baik, ikutin Nabi Muhammad. Mau sukses bergaul sama orang, ikutin Nabi Muhammad. Semuanya ada di Nabi Muhammad SAW. Jami'us sifatil kamaliyah. Wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafi khususiyah. Sifatnya Nabi Muhammad, kemuliaannya Nabi Muhammad, kesempurnaannya Nabi Muhammad al-munfarid. Nabi Muhammad doang tuh yang punya sifat mulia. Nabi Muhammad doang yang punya sifat sempurna dalam kemuliaan. Ya, kalau dikatakan ada gading yang tak retak, ada gading yang tak retak, gadingnya Nabi Muhammad doang yang gak bakalan retak. Ya, kalau dikatakan kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti punya salah, Nabi Muhammad doang yang nggak punya salah. Kalau dikatakan setiap orang itu punya aib, Nabi Muhammad yang nggak punya aib. Kalau dikatakan semua orang punya kekurangan, Nabi Muhammad yang nggak ada kekurangannya. Ya, makanya yang pernah kita ceritain ketika Sayyidina Zaid bin Thabit disuruh cari celah aibnya Nabi Muhammad, mau dibayar sama orang-orang kafir, kalau dapat bikin syair buat Nabi Muhammad nih, nyela-nyela Nabi Muhammad, jelek-jelekin Nabi Muhammad, dikasih
harta yang banyak. Maka dilihatin sama Sayyidina Zaid bin Thabit dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak bisa, nggak ada celahnya, dideketin terus dari rambutnya, dari mukanya, sempurna Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya ketika dilihat itu, malah beliau mengatakan apa tuh? Tidak ada manusia yang pernah aku lihat kecuali sesempurna Nabi Muhammad. Kalau kita kan gampang dilihat celaknya, kita mau nyela orang gampang, orang mau nyela kita gampang, dilihat aja ya. Tapi kalau Nabi Muhammad mau dicela nggak bisa, mau dicela dari hidungnya mancung Nabi Muhammad, Insya Allah. Mau dicela dari kulitnya putih kemerah-merahan Nabi Muhammad, Insya Allah. Mau dicela dari apanya lagi, dari wanginya, Nabi Muhammad gak ada bau sama sekali. Masya Allah. Ya, makanya Al-Munfarid, Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang tuh yang punya khuluq, ya, yang punya akhlak, yang punya perawakan. Nggak cuma akhlaknya aja, tapi tubuhnya aja kalau orang lihat udah senang oleh sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zaidil wujud. Maka nggak ada kalau kita lihat orang ini akhlaknya luar biasa, dia akhlaknya Masya Allah, akhlaknya baik, itu salah satu mutalaqan, ya, salah satu cuman sedikit yang diambil an zainil wujud dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini Masya Allah nih ulama ini akhlaknya baik, akhlaknya Masya Allah, itu diambil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena beliau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya nggak ada habisnya kita kalau ceritain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh senang, ya, kita bakalan nambah cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya di bulan Maulid ini banyak ya kita dengar cerita-cerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan cerita-cerita itu menambah rindu kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan rasa rindu ini nanti berujung temu. Ya, kita rindu nanti kita bisa ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan nanti berujung jumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada pertanyaan dulu apa enggak? Apa doa dulu? Langsung doa aja Pak. Nah, kita baca doa Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadhama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyati ukuda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba 'amali fil a'mal al-maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhat al-khalisati was-silati al-mawsulah. Allahumma ya man ilayhi tatawajjahu al-amalu fata'udu dhafirah وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين نبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة
عنايتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وانصد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا
المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الرضا أسرفنا فتوب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا بانتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله لتصي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي حمدا كثيرا محبة النسائم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا
إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وخلفتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة.